बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मकर राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत खास अटे। बंधु माने आपण माने 7.5 वर्ष धरी जो कष्ट भोग करी आसुछंती सेही कष्टरू आपणको खूब शीघ्र मुक्ति मिलिबाकु जाउची। अर्थात आपणक राशि रे जो शनि 7.5 वर्ष धरी लागिथिला ताहा एही नूतन वर्ष 2025 मसीह रे समाप्त हेबा पई जाउची, जहाँकि आपण मानक पई एक बहुत बड़ खुशी खबर अटे। आपणक जीवनर समस्त कष्ट एही नूतन वर्ष रे समाप्त हेबा पई जाउची। तेबे बंधु माने 30 मार्च 2025 रे आपणकर शनि 7.5 संपूर्ण मात्रा रे समाप्त होई जिवो। तेबे आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा आपणकर शनि 7.5 समाप्त होई जिबा परे आपणको कुंडली रे शनिकर स्थिति किपरि रहिबो, शनि आपणकर केउ भाबरे गोचर करिवे एवं शनि 7.5 परे शनि आपणको केउ भली फल प्रदान करिवे एवं आपणको जीवन रे कोन सब परिवर्तन हेबो। कारण आपणक राशिर स्वामी हेउछंती शनि, तो शनि आपणक पई बहुत महत्वपूर्ण अटंती। तेबे आजिर एही वीडियो रे आमे माने ए विषय रे विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने वीडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपणकर मकर राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखिबे। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे बंधु माने शनि 7.5 हेउ किंबा शनि 2.5 हेउ ताहा चंद्र राशि आधार रे ही लागि थाए। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु दशम राशि हेउछि मकर राशि। तो 2017 मसीहारु आपणकर शनि 7.5 आरंभ होइथिला। शनि 7.5 रो 3टी चरण रही थाए, प्रति चरण 2.5 वर्षर होई थाए, जहाँकि वर्तमान आपणकर तृतीय चरण चालुछि, जहाँकि 30 मार्च 2025 पर्यंत अछि एवं तापरे आपणकर शनि 7.5 संपूर्ण मात्रा रे समाप्त होई जिवो। तो शनि वर्तमान आपणकर द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती एवं 30 मार्च 2025 को शनि आपणकर तृतीय भाव को चलन करिवे एवं 2.5 वर्ष पर्यंत आपणकर तृतीय भाव रे ही रहिबे। अर्थात 2025, 2026 एवं 2027 मसीहार आरंभ समय आपणकर शनि तृतीय भाव रे रहिबे एवं जे पर्यंत शनि आपणकर द्वितीय भाव रे अछंती, अर्थात 30 मार्च 2025 पर्यंत शनि आपणकर द्वितीय भाव रे रहुछंती। तो शनि 7.5 मध्य आपनको केउ सब परिस्थिति दे गति करबाकू पड़िछि, आपनको केउ सब समस्यार सामना करबाकू पड़िछि। बंधु माने शनि हेउछंती कर्मर कारक ग्रह, तो जेते बेले भी हमर शनि 7.5 किंबा शनि 2.5 लागि थाए तो आम उपरे रेस्पोंसिबिलिटी अधिक आसी थाए। परिवार रो आम उपरे रेस्पोंसिबिलिटी हेउ किंबा हमर कार्य क्षेत्र को नेकी हमर कैरियर को नेकी हेउ, ए सब क्षेत्र रे आम उपरे रेस्पोंसिबिलिटी अधिक बढ़ी जाय थाए एवं मेडिकल को नेकी मध्य आपणकर बहुत अधिक टंका खर्च होई थाए। मेडिकल रे आपणकर बहुत समय मध्य जाय थाए, ता आपणको निजर स्वास्थ्य को नेकी हेउ किंबा परिवार रो कोनोसी सदस्यंकर स्वास्थ्य को नेकी हेउ किंबा आपणकर रिलेटिव रे भी हेउ, तो आपणको हॉस्पिटल चक्कर लगाइबाकू पड़ी थाए एवं सेथिरे आपणकर बहुत पैसा मध्य खर्च होई थाए। तो बंधु माने सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि आपणको निजर जन्म कुंडली रे शनिकर स्थिति किपरि रहिछि। कारण जदि आपणकर जन्म कुंडली रे शनि उच्च स्थिति रे थांती, स्वराशि रे थांती, भल स्थिति रे रही थांती, तो एही 7.5 मध्य रे आपणको बहुत किछि सुवर्ण सुजोग मध्य मिलिथिबो। आपण निज कैरियर रे उन्नति करिथिबे, आपणको एमिति किछि जिनिस मिलिथिबो जहा आपणकर लाइफ को संपूर्ण रूप रे चेंज करथिबो, जहा कि पॉजिटिव चेंजेस होइथिबो। मात्र जदि आपणकर कुंडली रे शनिकर स्थिति भल न थाए, शनि नीच स्थिति रे थांती, शत्रु गृह रे थांती किंबा कोनोसी भी खराब स्थिति रे रही थांती, तो शनि 7.5 मध्य रे आपणको बहुत किछि समस्या देई गति करबाकू पड़िथिबो। जेउठारे आपण ठीक डिसीजन नेबा कथा सेठारे आपणकर डिसीजन पावर कम होई जाउथिबो, आपण ठीक डिसीजन नै पारु नथिबे एवं आपण जेते परिश्रम कले मध्य आपणको परिश्रम हिसाब रे आपणको पारिश्रमिक मध्य मिलु नथिबो।
ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ଅନ୍ନେସେସରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଏତେ ଥିବ ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ ଏବଂ ପ୍ରତି କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଡର ମଧ୍ୟ ରହୁଥିବ। ନିଜର ରିଲେସନସିପ୍କୁ ନେଇକି ହେଉ, ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ହେଉ, ଯଦି ଆପଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି ତ ନିଜର ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ନା କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଥିବ, କିଛି ନା କିଛି ଡର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହୁଥିବ। ବିଶେଷ କରି ଶନି 7.5 ଭିତରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏହି 7.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଘଟିଛି ସେହି ହିସାବରେ ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ଭାବରେ ରହିଛି। ଯଦି ଏହି 7.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିବ, ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଆଚିଭ୍ କରିଥିବେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କେବେ ବି କରିନଥିଲେ, ତ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି 7.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ, ବହୁତ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିନଥିବ, ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଟିକେ କମଜୋର ରହିଛି। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଯେ ଶନି 7.5 ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେଉଁ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025କୁ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ସବୁବେଳେ କଳହର ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଏପରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଯେ ମୋତେ ଏଥିରୁ ବାହାରି ଯିବାର ଅଛି। ତ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବାକୁ ଲାଗିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଏବଂ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡେଣ୍ଟାଲ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା, ମୁଖ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ ଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, କିମ୍ବା ଆଖିରେ ଆପଣ ଯଦି ଜ୍ୱଳନ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ତ ଏଭଳି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା, ତ ଶନି 7.5 ସମାପ୍ତି ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଧାର ଆସିବ। ଏବଂ ଶନି 7.5 ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସେଭିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆପଣ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ତ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେହି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲା, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେଉଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5 ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ତ ଆପଣ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରୁନଥିଲା, ତ ଶନି 7.5 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା କେବଳ ଶନି 7.5 ହିଁ ନଥିଲା, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର 7.5 ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷା ଥିଲା, ଯାହାକି 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025କୁ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନି 7.5 ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ଅଧିକ ପୀଡ଼ିତ କରିଥାଏ, କାରଣ ଶନି 7.5 ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ହିଁ ଲାଗିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶନି 7.5 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରୁ। ତ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଚରଣ ରହିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ତାର ଶେଷ ଚରଣ ରହିଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ପାଖାପାଖି ରହିଲା, ତ ଶନି 7.5 ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ପାଖାପାଖି ହିଁ ରହିଲା ଏବଂ ଶନି 7.5 ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପୀଡ଼ିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମନର କାରକ ଗ୍ରହ। ତ ଆମର ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆଣିବା, ଆମକୁ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ମନ ଭିତରେ ଶଙ୍କା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, କନଫ୍ୟୁଜ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଇବା, ଏସବୁ ଶନି ହିଁ କରାଇଥାନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5 ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ, ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରିଲାକ୍ସ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶଙ୍କା ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜ ରହୁଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବ।
तो शनि जितेबाला आपणकर द्वितीय भाव थिले शनिकर दृष्टि आपणकर चतुर्थ भाव उपरको रहुतिला। चतुर्थ भावटी होता है आपणकर माँकर भाव। तो सेतेबेले आपणकर माँकर बहुत किछि समस्या चलीथिला। माँ को लेकिन आपण चिंतित मध्य रहुथिले एवं आपणकर जदि प्रॉपर्टी रिलेटेड कोनोसी कार्य थिला जहाँकि अटकी रहिथिला किंबा कंस्ट्रक्शन रिलेटेड किछि कार्य आपणकर अटकी रहिथिला तो शनि 7.5 पर आपणकर सेही काम आगेइब। एवं जदि आपणकर लुहा मेसिन मैन्युफैक्चरिंग किंबा आपण जदि इंपोर्ट एक्सपोर्ट रो कार्य करूछंती तो से सब क्षेत्र रे मध्य आपण पॉजिटिव चेंजेस देखिबा को पाइबे एवं आईटी एवं टेक्निकल क्षेत्र रे मध्य आपणको लाभ मिलिबो। शनिकर दृष्टि आपणकर नवम भाव उपरे मध्य रहिछि अर्थात शनि 7.5 पर शनिकर दृष्टि आपणकर नवम भाव उपरे रहिबो। तो नवम भावटी होइथाय है पितांकर भाव। तो सेतेबेले आपण ध्यान रखिबे जे आपणक पितांक सहित जेपरि आपणकर आर्गुमेंट न हुए पितांक सहित आपण किछि भी जुक्ति तर्क करंतु नाही। निजर पितांको आपण सम्मान दियंतु एवं आपणक मध्यरे जेमिति संपर्क खराब न हुए सेथि प्रति आपण विशेष ध्यान दियंतु। कारण जेतेबेले नवम भाव उपरे शनिकर दृष्टि पड़े थाए तो आपणकर पितांक सहित संपर्क खराब हेबार बहुत अधिक चांसेस रही थाए एवं आपणकर शनि 7.5 समाप्त होगा परे आपणकर लॉन्ग ट्रैवल होई पारे एवं फॉरेन ट्रैवल मध्य होई पारे। तो जदि आपण विदेश यात्रा करबा पई चाहुतिले तो शनि 7.5 पर आपणको विदेश यात्रार सुयोग मिलिबो एवं आपणको किछि एपरे जिनिस मध्य मिली पारे जहाँ आपण बहुत दिन धरि अपेक्षा करिकि रहिथिले। आपणको हेत आपणको चाकरी क्षेत्र रे प्रमोशन मध्य मिली पारे आपणको बहुत अचीवमेंट्स मिली पारे भल रेजिग्नेशन मध्य मिली पारे एवं जो माने नूतन चाकरीर अनुसंधान रे थिले सेमानंको निजर इच्छा मुताबक चाकरी मध्य मिली पारे। तो जदि आपण चाकरी पई प्रिपेयर होउछंती तो आपण निजर चेष्टा जारी रखिबा उचित कारण निश्चित भाव में एही शनि 7.5 पर आपणको चाकरी मिलिबार संभावना रहुछि एवं शनि आपणकर तृतीय भाव को आसीबा मात्रे आपणकर तृतीय भावटी एक्टिव हो जिवो। तृतीय भावटी होइथाय ऑनलाइन एवं डिजिटल भाव। तो ये सब जिनस रे आपण अधिक समय अतिबाहित करिवे एवं तृतीय भावटी पराक्रमर भाव मध्य होइथाय। तो शनि जेतेबेले आपणकर तृतीय भाव को आसीबे तो आपणक मध्यरे आलस्य टिके अधिक परिमाण रे देखा देबो। तेबे आपण से सब आलस्य को परित्याग करिबा पई चेष्टा करंतु। यह सहित आपणकर छोट मोट जगह को आपण यात्रा करि पारंती एवं सामाजिक कार्यकलाप रे मध्य आपणकर मन बळिबो। आपण कोनोसी सामाजिक कार्यकलाप रे भाग नै पारंती। यह सहित शनिकर दृष्टि आपणकर द्वादश भाव उपरे मध्य पड़िबो। तो जो व्यक्ति माने एमएमसी कंपनी रे कार्य करूछंती सेमानक पय समय बहुत ही भल रहिबो एवं जदि आपण फॉरेन रिलेटेड किछि कार्य करूछंती तो सेतिरे मध्य आपणको बहुत लाभ मिलिबो। विशेष करी आपणकर परिवार रे एवं आर्थिक स्थिति रे बहुत भल सकारात्मक परिवर्तन आपण देखिबा को पाइबे। तेबे बंधु माने प्रतिकार स्वरूप आपण प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार जप करंतु। प्रत्येक दिन आपण उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु एवं सूर्यास्त पर प्रत्येक दिन आपण चंद्रमांकर बीज मंत्र मध्य 108 थर जप करंतु। आपणक पई एहा बहुत मंगलमय रहिबो एवं आपणकर शुभत्व को मध्य वृद्धि कराइबो। तेबे बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ एहा ही ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।